Good morning everyone. So sayo ko nakamata karon ko kay saba kayo ang mga manok daghan kayo nagsaba-saba sa palibot labi ng mga motor. So nagpakaon ko og manok kay saba na jud kaayo sila nangayo na gid sila og kaon. So ako na lang pod gipakaon ang pato kay apil pod sila tan-awa ra gud na nanilip na sila kay mangayo pod lagi daw sila og makaon. So tagaan ako na sila duha ka kumo nga pids kay para lang mahilom jud kay sa kaba ni jud kayo. Imbis sila mi pa unta matulog kaning manuka ni ganina ra gid gasaba-saba. Alas 6 pa lang, alas 5 wa na saba na jud kaayo. Basta daghan jud ka og hayop dali ra jud ka makamata kay magsaba-saba man na sila. Lahi ra jud ni magpuyo ta sa hanap itong bukid-bukid or probinsya kay saba na jud. So daghan magud kayong manok diri ana apay langgam. Nara o mututot man siya kana mutingog man na siya pagkabuntag. Tapos kani pong iro mo aw kay lagi daplin manggod mig karsada. So daghan kay mga motor mangagi ay saba jud kaayo.